खित्ते में इस्तेहकाम के असरात हुकूमत का आवाम को रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे सस्ता, नई कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे कमी, नई कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 48 रुपये 29 पैसे सस्ता, नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर आवाम के मशकूर हैं। हुकूमत ने बहरान के दौरान किफ़ायतशारी इक़दाम उठाए, 129 अरब से आवाम को रिलीफ दिया। बेहतर मनसूबाबंदी से तवानाई का बहरान नहीं आया। महंगाई में मज़ीद कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान से खुश। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशआइन करार दे दिया। कहा, उम्मीद है रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरियत की कीमतों में भी कमी होगी। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम नरखों में मज़ीद कमी का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का असर गुड्स ट्रांसपोर्ट किरायों में भी रिलीफ मिल गया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने किरायों में 12% कमी का ऐलान किया। पाकिस्तान मिनी मज़दा गुड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी किरायों में 10% कमी की। मिनी मज़दा गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के मुताबिक नए किराए जल्द नाफुजुल अमल होंगे। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत के फैसले को खुशाइंद करार देते हुए मज़ीद रिलीफ की उम्मीद जाहिर कर दी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह में रद्दोबदल। पेट्रोल पर लेवी में 40 रुपये 49 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 25 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 106 रुपये 74 पैसे फी लीटर आई थी। डीजल पर लेवी में 1900 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 72 रुपये 97 पैसे फी लीटर आयद। डीजल पर 53 रुपये 26 पैसे फी लीटर लेवी आयद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किफ़ायतशारी के इक़दाम वापस लिए। जुमे की छुट्टी खत्म, सरकारी पेट्रोल की मुकम्मल सहूलत बहाल। 60% सरकारी गाड़ियां बंद करने का इक़दाम भी वापस। दुकानें, मार्केटें और बाजार 9 बजे बंद करने का हुक्म बरकरार। शादी हॉल रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट, कैफ़े और फूड आउटलेट्स रात 11 बजे बंद होंगे। हतमी डील ना हुई तो वो काम करेंगे जिससे ईरान को खुशी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हतमी डील हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मैरीलैंड में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान की फ़ज़ाइया, नेवी और दीगर अस्करी ताकत ख़त्म कर दी। ईरान में एक हफ्ते के दौरान उनकी सब चीज़ें ख़त्म की। ईरान के साथ 60 दिनों में हतमी डील करनी होगी। अबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ गुजरने पर कंपनियां बहुत खुश हैं। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ। का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं। पाकिस्तान ने वाकई मुआहदे में हमारी मदद की। चीनी सदर को कहा था, आप नाए हुर्मुज़ में मुदाखलत न करें। चीन के सदर ने मेरी बात मानी और उन्होंने मुदाखलत नहीं की। कोशिश कर रहे हैं कि रूस से यूक्रेन की जंग बंदी हो जाए। स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर जल्द मुतवक्के है। स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। कहा, जैरेड कुश्नर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुतवक्के शिरकत ताहाल गैर यकीनी। IAEA को जौहरी तनसीबात के मुआयने की दावत नहीं दी। तर्जमान ईरान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, जौहरी तनसीबात के मुआयने की रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। जौहरी तनसीबात पर मुज़ाकरात 60 रोज़ में होंगे। 60 रोज़ तक ईरान जौहरी प्रोग्राम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रख सकता है। जौहरी तनसीबात तमाम पेशगी शराइत होने पर होंगे। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया। अमरीकी हुकाम ने कहा कि अमरीका और कतर ने ईरान की मदद से इसराइल और हिज़्बुल्लाह में जंग बंदी मुआहदा कराया। लिबनान में आज शदीद हमलों के बाद अब इसराइल और हिज़्बुल्लाह जंग बंदी पर कारबंद हैं। लिबनान के जनूबी इलाकों में गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में 18 अफराद जाबाग, कई जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में 4 इसराइली फौजी मारे गए। ड्रोन हमले के नतीजे में इसराइली फौज के
5 افسر زخمی بھی ہوئے۔ نیتنیاہو نے حزب اللہ کے 80 سے زائد ٹھکانوں پر حملوں اور درجنوں اراکین کو ہلاک کرنے کا دعویٰ، کہا اسرائیلی فوج جنوبی لبنان کے سیکیورٹی بفر زون سے نہیں نکلے گی۔ اسرائیلی انتہا پسند وزیر ایتمار بن گویر نے لبنان کو جلا دینے کی دھمکی دی۔ اسرائیلی وزیر کی لبنان کو جلا دینے کی دھمکی، ایران کا سخت رد عمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی اسرائیلی انتہا پسند وزیر ایتمار بن گویر کے بیان پر شدید تنقید، کہا یہ کسی عام انتہا پسند کی بات نہیں، اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر کا بیان ہے۔ تل ابیب میں موجود نسل کشی کا نظریہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے، اسرائیلی حکومت تمام انسانوں کے لیے خطرہ بن چکی، اسرائیل کی واحد دلچسپی مستقل جنگ اور خون خرابے میں ہے۔ دوسری جانب ایرانی اسپیکر باقر غالیباف کہتے ہیں غیر ضروری مطالبات کسی صورت قبول نہیں کیے جائیں گے، معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو بھرپور رد عمل بھی دیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے معاہدے کی شقوں پر عمل کا ٹاسک دیا ہے۔ بنو میں دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی، 2 دھماکوں میں 7 افراد شہید، 3 زخمی۔ دھماکہ پنگ موسا خیل کے علاقے میں پیش آیا، پولیس کے مطابق سڑک پر نصب بارودی مواد دھماکے سے پھٹ گیا۔ دھماکے کی زد میں آ کر مسافر وین میں سوار 5 افراد جاں بحق ہوئے، جاں بحق اور زخمی افراد کو اسپتال منتقل کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنو دھماکے کی شدید مذمت، قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ فیفا ورلڈ کپ میں دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری، امریکہ نے آسٹریلیا کو 2-0 سے شکست دی۔ امریکہ کی جانب سے ایلکس فری مین نے ایک گول کیا، آسٹریلیا کے کیمرون برجیس نے اپنے ہی جال میں گیند پھینک کر۔ امریکی ٹیم نے 96 سال بعد مسلسل 2 ورلڈ کپ کے میچز جیتے ہیں، امریکی ٹیم ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنانے والی دوسری ٹیم بن گئی۔ مراکش نے اسکاٹ لینڈ کو 1 گول سے مات دی، تیسرے میچ میں برازیل نے ہیٹی کو 3-0 سے شکست دی، چوتھے میچ میں پیراگوئے نے ترکی کو 1-0 سے شکست دی۔ ورلڈ کپ میں کینیڈا کو بڑا دھچکا، اسماعیل کونے کی ٹانگ کی 2 ہڈیاں ٹوٹ گئیں، سٹار کھلاڑی قطر کے خلاف میچ میں شدید زخمی ہوئے، طبی معائنے میں دونوں ہڈیوں کی فریکچر کی تصدیق ہو گئی۔ کینیڈین مڈ فیلڈر کو اس سخت ٹیکل کے بعد سٹریچر پر میدان سے باہر لے کر جایا گیا، ریفری نے قطر کے عاصم مدیبو کو ریڈ کارڈ دکھا دیا۔ ورلڈ کپ کے میچ کے دوران سٹیڈیم میدان جنگ بن گیا، قطر اور کینیڈا کے کھلاڑی آپس میں گتھم گتھا، انتظامیہ نے بیچ بچاؤ کرایا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ورلڈ کپ میں مختلف ٹیموں کی کامیابی کے بعد شائقین کا جشن، میچ کے بعد اسٹیڈیم کے باہر کینیڈین شائقین نے قومی پرچم لہرا کر بھرپور جشن منایا، میکسیکو اور جنوبی کوریا کے مداح گوڈالا خارا اسٹیڈیم کے باہر ایک ساتھ رقص کرتے نظر آئے۔ میکسیکو کے شائقین نے جنوبی کوریا کے خلاف فتح کے بعد ایل اینجل کے مقام پر بھی خوب رنگ جمایا، دلکش ڈرون ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔